Hello guys, for today's video atong trabahoon karon kay hapon naman human ang klase. So mamisbista og mga tanom kay naningkamot in town ang mga estudyante nga makatanom og gulay kay para kabalota nga safety atong ginakaon nga walay mga spray. So mao na siya kung mga bagong tinanom nga kapayas ug uban pa nga mga klase sa tanom gitabunan ako og kanang kuan sa saging kay para dili siya malawos. So karon ato na pud siyang bisbisan. So mao na siyang technique sa mga estudyante para makasave guys sa mga gastuhonon kay daghan kay bayaron sa eskwelahan. O tara guys, magbisbis na ta. So mao day ni siya guys atong ablihan kay para ugman apo ni sa buntag nato siya butangan ug taklob. So dagan-dagan namin nga tanom diri pero kita mo ng mga sagbot, kabalo ko nga sagbot ug kabalo sab mi muguna pero wala lang naman ni gunahan guys kay murag sa ako ang study char makatabang sab na ang sagbot nga dili kaayo mauga ang yuta. So naka-decide ko nga dili na ko siya gunahon para makatabang siya og kanang tabon sa mga tabon sa yuta para di dayon mauga ang yuta. So mo nang wa na ko siya gigunahan kay ang diri sa SPEC perti yung inita guys, di jud makaya ang kainit. So maunang ang kamot jud muna na siya. Gamay lang na nga mga garden padulong diri dira. Pero kung mamunga ni siya, solve na dayon ang pang-adlaw-adlaw nga kuan nagbulak na ang giagwantahan ni Mama Berhida og tanom katong sa diri apa. Salamat jud kayo sa iyang kakugi. Diri apa sila ni Papa Bibot pila ka adlaw di ani, pila ka bulan maka-harvest na gid mi ni ani. So thank you kaayo sa ako ang ugangan nga naningkamot pud og tanom ani. Kini siya ginatawag ni sana kanang alikway, basta alikway na siya. Mga okra pinangayo na ako na dito sa na-assignan nila Arnold sa ilahang kanang personal evangelism na assignment sila og church. So nangayo ko dito sa silingan pila ka adlaw makagulay na jud mi ani, maka-harvest na napagyud kana. So mao na siya gamayng tiyaga, gamayng kuan, gamayng kugi-kugi na jud ma-harvest. So dito akan na wala guys, bagnot jud siya, kabalo jud mi nga bagnot pero wala lang jud naman na siya gigunahan kay mo to kung gingon ganiha nga makatabang siya guys nga makapandong or kanang cover siya sa yuta nga dili dayon muuga ang yuta. It means kanang dili siya mag-dry o dili ma-dry akong mga tanom. Nang decide kung wala di na ako siya gunahon. So mauna siya or dili lang na maipakita ang among gamatoy payag kay wa pagid siya tarong o wala pagid siya na kuman. So karon mag-start na ta og bisbis kay mauman jud ang ato ang trabaho buntag ug hapon para mabuhi ang atong mga tanom. Kina siya giluyong nako na nga mga kuan dagko kaayo nga kapayas kay lamian ko sa iyang hinog. So ang iyang liso giluyong nako ni tubo na siya. Ako siyang gitanam atong niaging adlaw. Unya kay sigihan man ako siya og dilig, motong nabuhi siya. Unya ako ang tabunan inig kaadlaw og kuan. Tabunan ako inig kaadlaw og kanang ayun na ni kuan sa saging kay para dili gid siya malawos. So
Mao ni siya guys, ug kamo pod guys, gamayng tip lang para bisag na amoy gamayng area or gamayng bakante sa inyong lugar, sa inyong gibalayan, pwede sab mo mag garden bahala ginagmay. Importante na igipaabot og na time harvest puhon og safety pod siya para sa atua. Kay wala siya mga spray og kabalota nga kita gyud ang nagtanom. So mao na siya akong trabaho og mao lang to guys. Thank you sa pag-watch aning gamay na ko nga vlog. God bless and mabuhay.